લગ્નની સિઝન પૂરબહારમાં ચાલી રહી છે ત્યારે ઝઘડિયા પંથકમાં એક આદિવાસી યુવકે પોતાના લગ્નની કંકોત્રીમાં બાળ લગ્ન અને જાગૃતિનો સંદેશો પાઠવી સમાજને જાગૃત કરવાનો સરાહનીય પ્રયાસ કર્યો છે। લગ્નની સિઝન પૂરબહાર જામી છે ત્યારે ઝઘડિયા પંથકમાં એક આદિવાસી યુવકે પોતાના લગ્નની કંકોત્રીમાં બાળ લગ્ન અંગે જાગૃતિનો સંદેશો પાઠવી સમાજને જાગૃત કરવાનો સરાહનીય પ્રયાસ કર્યો હતો। सामान्य रीते लग्ननी कंकोत्रीमां वरवधूना अने परिवारजनोना नाम साथे लग्न प्रसंगोनी विगत होय छे। त्यारे आदिवासी विस्तारना झघडिया तालुकाना कपाट गामना निलेश वसावा नामना युवानना लग्न आगामी दिवसोमां थनार छे, जे सामाजिक क्षेत्रे पण काम करे छे। आदिवासी युवान निलेश वसावाए पोताना लग्ननी कंकोत्रीमां बाळ लग्न अंगे स्वजनो अने समाजमां जागृति प्रसारવાનો प्रयास कर्यो हतो। कंकोत्रीमां तेणे बाळ लग्नना कारणों सर्जाती समस्या तेमज शारीरिक और सामाजिक प्रश्नों ने उद्भवे तेमज सरकारी योजनाना लाभथी वंचित रहेवा अंगे पण कंकोत्रीना माध्यमथी जागृतिनो संदेशो आप्यो हतो। ए सराहनीय प्रयास कर्यो हतो। आजनी नवी पेढ़ी आधुनिकतानी वादे चढ़ी रही छे अने कंकोत्री माटे केटलाय रूपिया खर्ची पण रही छे, त्यारे तेनो आदिवासी युवाने सदुपयोग करी अन्योने पण प्रेरणा पूरी पाड़ी छे। हूँ सोशल फील्डनो एक नागरिक छूँ अने हूँ घणा वर्षोथी समाज कार्यना कामगीरीमां जोड़ायेलो छूँ। आ 8-9 फेब्रुआरीए मारा लग्न छे अने लग्ननुं जे आमंत्रण पत्रिका छे एमां मैं एक बाळ लग्न अंगे जागृति अंगेनो एक मेसेज आप्यो छे, जेथी करीने जनरली लोको शुं करता होय छे, लग्न कंकोत्रीने खाली लग्ननी तारीखो सगा संबंधी सुधी पहोंचाडवा माटेनुं एक माध्यम लेता होय छे। पण मैं मारा विचारोने एवो रीते अपनाव्यो छे के हूँ जे मारा सगा संबंधी अथवा समाज छे तो एना सुधी एक एवो मेसेज लई जाऊँ कि जेथी करीने समाजने ए कंकोत्रीना आमंत्रणथी बी थोड़ीक जागृति फैलाय। अने ए छे बाळ लग्न। तो हूँ जे विस्तारमां रहूँ छूँ अथवा काम करूँ छूँ तो ए विस्तारमां आदिवासी विस्तार छे, प्लस एवुं जोवा मळे छे कि प्रेम लग्न नानी उंमरे बाळकोने भणता भणता अने काम करता करता थई जाय छे। तो एना कारणे बाळ लग्न रजिस्टर तो नथी थता पण एक रिलेशनमां पति पत्नी तरीके पण बे स्त्री पुरुष रहेता होय छे। तो तेवा समये परिस्थिति एवी थाय छे के स्त्रीनी उंमर 18 वर्षता ओછી अने जे पुरुष छे एनी 21 वर्ष करता ओછી उंमरे एनुं लग्न थई जाय छे। तो एना लीधे ए लोकोनुं भणवानुं अटकी जाय छे। भणवानुं अटकी जाय छे એટલે सामाजिक विकास अटकी जाय छे, कारण के ए लोकोनुं भणवानुं अटकी जाय एटले आगळ एमनो विकास थई शकतो नथी, एमना शैक्षणिक कारकिर्दी सारी ना थई शके, एमनुं व्यवसायिक रीते पण सारी कारकिर्दी ना थई शके मोटे भागे। तो आ बधुं अटकी जाय छे। साथे साथे बाळकी ज्यारे लग्न थई जाय एटले स्वाभाविक छे के बाळकने जन्म आपवानी वात आवी जाय। तो तेवा समये पण क्षमता एटली शरीरनी होय ना बाळकीनी अने माता बनी जाय तो माता मृत्यु थवाना चांसीस रहे अथवा तो बाळक मृत्यु थवाना चांसीस रहे छे। अथवा तो आ बाळ लग्न जो थई जाय अने पछी बी घणी बधी समस्याओ आवती होय छे, कारण के आजे सरकारश्रीनी केटली बधी योजनाओ होय छे, कुंवरबाईनुं मामेरू योजना होय, व्हाली दीकरी योजना होय, अनेक योजनाओ सरकारश्री काढे छे, जेमां लग्न सर्टिफिकेट जरूरी छे। पण बाळ लग्न थयेलुं होय तो सर्टिफिकेट जे ते कपलने मळतुं नथी अने जेना कारणे पण ए लोकोने ए आर्थिक सहाय जे मददरूप सरकार थई रही छे ए पण मळी शकतुं नथी। बीजुं के जे पुरुष होय एनी कायदेसरना वारिसदार तरीके एमने नाम चढ़ावવું હોય, વારસાઈ કરવી હોય અથવા તો એના નામ પાછળ પતિનું નામ કરાવવું હોય ત્યારે પણ લગ્ન સર્ટિફિકેટ ના હોય તો આ ઘણી બધી આધાર કાર્ડ છે, રેશન કાર્ડ છે, મિલકતના પુરાવા છે, અનેક વસ્તુમાં આ અગવડતા ઊભી થાય છે। તો આ જે મેં સમસ્યાઓ મેં જોઈ અને એ મેસેજ મારા સમાજના લોકો માટે આ જે વિસ્તારના લોકો છે એમના સુધી પહોંચે એના માટે મેં કંકોત્રીમાં જ એક એવો મેસેજ છાપ્યો છે જેથી કરીને મારા સંપર્કમાં મેં જેટલાને આમંત્રણ આપવાનું છે એટલા લોકોમાં એટલીસ્ટ એટલો મેસેજ તો જાય કે બાળ લગ્ન થવાથી કેટલું બધું સમાજને નુકસાન છે, સ્ત્રી પુરુષને નુકસાન છે અને એના લીધે કેટલું બધું સમાજને ભવિષ્યમાં તકલીફ પડી શકે છે। તો આવો મારો એક વિચાર હતો જેને હું આ સમાજને પ્રસ્થાપિત કરવા માંગુ છું અને અસ્તુ।